Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا la page 25. غادي نشوفوا après l'écoute. يعني بعد ما سمعنا الديالوج وديك الشيء غادي نشوفوا دابا j'exploite. La classe des palmiers organise une expo-vente au profit d'un orphelinat. Ta classe a organisé un événement au profit d'un orphelinat. يعني هنايا la classe des palmiers يعني قسم النخيل نظم واحد اون اكسبو فونت، يعني عرض وبيع، يعني واحد المعرض يعني كيعرضوا فيه اللوحات وغيبيعوهم او بروفي دان اورفولينا، يعني لصالح دار الايتام. تا كلاس ا اورغانيزي ان ايفينمون او بروفي دان اورفولينا، يعني المدرسه ديالك ولا القسم ديالك نظم واحد الحدث لصالح دار الايتام. اون اكسبوزيسيون فونت يعني واحد العرض وبيع دو ديسان اي دو ترافو ارتستيك ديفير، ديال الرسومات وبعض الاعمال الفنيه المختلفه والمتنوعه. اون جروب يعني هاد لو ترافاي غادي يكون اون جروب في مجموعات. او روتور لا كلاس اي ديفيزي اون دو جروب، يعني القسم تقسم لمجموعتين. شوازي طون جروب، غادي تختار المجموعه ديالك، اما الجروب الاول ولا الثاني. الجروب الاول غادي يدير il va raconter ou bien le groupe 1 raconte la préparation de l'événement، غادي يعاود غير ديك التحضيرات اللي كنديروا لهذا الحدث هذا. لو جروب 2 raconte son déroulement، والمجموعه الثانيه غادي تعاود لنا يعني التطور، يعني التطور ديال الاحداث وشنو غادي يوقع في ديك ليفينمون هذاك. غادي نستعملوا هاد لي زيليمون هادو اللي عندنا في هاد لا بوطا اوتي. Par exemple, pour raconter un événement, on précise. يعني باش نحكي ولا نعاودوا على واحد الحدث شنو كنحددوا. Le moment où s'est passé l'événement، يعني الزمن، الوقيته. Et on répond à la question. كنجاوبوا على question quand. Le lieu où s'est passé l'événement et on répond à la question où. يعني on précise le moment, le lieu، المكان فين غادي يدور داك الحدث هذاك. l'événement et on répond à la question quoi، وغادي نقولوا l'événement شنو هو بحد ذاته، يعني لو سوجي علاش هيهضر لنا l'événement، يعني وكنجاوبوا على السؤال ديال quoi qui a vécu cet événement et on répond à la question qui، وشكون اللي كان معنا في ديك الحدث وشكون اللي عاش معنا ديك الاحداث هذيك، وكنجاوبوا بها على السؤال ديال qui، من. On utilise le temps du passé comme le passé composé pour raconter. Ou pour raconter un événement, les temps ديال اللي كنستعملوا يعني الازمنه ديال تصريف الافعال كتكون اما في لو passé composé في الماضي المركب ولا في l'imparfait. المهم un temps du passé. Un événement est une action qui a، يعني واحد الحدث هو واحد الفعل ولا واحد الاحداث اللي عندها un début bien sûr، وكنستعملوا هادو بوغ يعني باش نبداو نعاودو بوغ كومونسي يعني لو ريسي ديال ليفينمون ديالنا. كنستعملوا هاد العبارات هادو avant، ce jour-là، d'abord، dans un premier temps، au commencement. وبعد ملي كنبغيو نسترسلوا في الاحداث ديالنا في لو ميليو شنو كنديروا ensuite، puis، alors، plus tard، le lendemain et après. وفي لا فان ملي كنبغيو نساليو كنديروا depuis ou à partir ou enfin ou à la fin de la journée, à la fin de cet événement، يعني pour conclure. d'accord. مهم هذا العمل قلنا غنقسموه لمجموعتين. الجروب الاول غادي يعاودنا على يعني لي بريباراسيون، تحضيرات. ها هو الجروب الاول، جروب 1 غادي يقول هادشي. Notre classe a organisé une exposition vente de dessins et de travaux artistiques au profit d'un orphelinat. يعني القسم ديالنا نظم واحد المعرض ديال بيع اللوحات والرسومات والأعمال الفنية لصالح دار الأيتام. Nous avons réparti les tâches. يعني قسمنا المهام. Les garçons ont dessiné de beaux tableaux، يعني الأولاد رسموا لوحات جميلة. alors que les filles ont fabriqué de très jolis objets، يعني الفتيات يعني صايبوا واحد يعني بحال يعني دي زوبجي أشياء. et elles ont aménagé un coin de la cour en salle d'exposition. يعني الفتيات صايبوا لنا دي زوبجي يعني أشكال وشي هكا
يعني des produits يعني manuellement صايبوهم à la main et ils ont aménagé يعني خصو واحد لو كوان ديال الساحة كساحة قاعة للعرض. دابا الجروب الثاني غادي يجي يعاودنا لو ديرولمون يعني الأحداث. Nous avons choisi un jour férié pour notre exposition. اخترنا واحد اليوم اللي هو يوم عطلة للعرض ديالنا. Mes camarades et moi يعني أنا وأصدقائي avons été impatients يعني كنا يعني متشوقين de voir ce qu'il va passer pendant cet événement يعني باش نشوفوا شنو غيوقع في هذا الجور هذا ديال هذا الحدث هذا. D'abord احنا دابا بدينا كنعاودو. D'abord nous avons arrangé les tableaux et les objets fabriqués يعني اول حاجه درنا هي يعني استفنا ديك لي طابلو اللي رسمناه وداكشي وداك الاشياء اللي صايبوا لي في avant l'arrivée des visiteurs يعني قبل وصول الزوار اللي غادي يزوروا لنا المعرض ديالنا ويشريو من عندنا داك لي زوبجي باش ديك الفلوس اللي غادي يشريو بهم هما اللي غادي نساعدوا بهم ديك لورفولينا. après une demi-heure يعني بعد نصف ساعه la salle est devenue pleine de visiteurs يعني نصف ساعة مني بدينا صافي القاعة عمرات بالزوار et nous avons vendu tous nos produits وبعنا جميع المنتجات ديالنا. دابا وصلنا للنهاية ديال الحدث ديالنا واستعملنا à la fin de la journée nous étions satisfaits يعني كنا يعني مسرورين ويعني فرحانين بالنتيجة. nous étions satisfaits de notre initiative المبادرة ديالنا qui va apporter la joie et le bonheur aux orphelins يعني كنا فخورين وفرحانين بالمبادرة ديالنا اللي غادي يعني تفرح اللي غادي تجلب الفرحة والسعادة لليتامى. صافي بهكا غادي نكونوا صافي هذا هو صافي نكونوا صايبنا الجروب الاول اش غيقول والجروب الثاني اش غيقول. بالنسبه لهاد جوري انفستي قالك tu as assisté au festival Marrakech de rire يعني حضرتي المهرجان مراكش للضحك و bien un autre festival ou موسم raconte cet événement à tes camarades غادي تعاود الاصدقاء ديالك تعتمد بحال هادشي اللي درنا دابا. غادي تقول في الاول شنو درنا غادي تحدد اول حاجه شنو قلنا غتحدد لو ليو يعني المكان اللي مشيتي لها مراكش ولا اي مدينه اخرى اي موسم مشيتي له ولا فيستيفال يعني الوقيته لو طون المكان مع من مشيتي مع صحابك ولا مع لا فامي ديالك. صافي هذا هو لو فيستيفال غادي يكون هو لو سوجي ديالنا وغادي تبدا تعاود غادي دير دابور ولا او ديبي ها شنو درنا شنو شفنا ensuite ولا بوي وصافي enfin في لا فان ديال لا فيزيت ديال هذا لو فيستيفال هذا تفهمنا. يعني بحال هادشي اللي درت لكم غادي تتبعوا هادشي اللي درت لكم وغادي ديروه à partir de ce que vous avez étudié dans cette leçon. Choisissez avec un camarade un événement de votre choix et racontez-le à vos camarades يعني نفس الشيء هذا غير بحال كيدربوكم باش تعاودوا واحد ليفينمون يعني فيكو واحد الحدث اللي عشتوه ولا حضرتوه له غادي تعاودوا عليه. صافي هذا غنخليكم نتوما تصايبوه داكوغ يعني ماشي شي حاجه بسيطه باش تعلموا يعني تركبوا جمل يعني اعتمدوا على دي فراز تري سامبل sujet verbe complément point عاوتاني نبدا une autre phrase. D'accord, ça fait mes chers élèves, à la prochaine séance, Inch'Allah.